bisimillah ngatanu ko teke Ali Camara abarka modfal nakacha menun dulamin to wala mu sunyata ning ala molie sumanguru no watu minna ibano la tuma minna tra sumanguru e sunyata bari musol dole futu ka fay nana triba kul tamita wala bulu fo ina ta lonko sumanguru ku min nyanta kala satote fo ise ibulo si la no akan wala kata sise salemo sise duntun koyo ha asalemu donc ergo de kok ha voilà donc duntun koyo salemu ina ta wala dada ka tuptupol kaka ina be benna to min dron fo ya lon ko jandal vraiment ni a bungala kala be nyola ite fo la ya mamandi wala adunda bala jato to min dron ala kol be filtabo folat nay ka foko kadde ko nankol ha e mo kasi ni ay mo kasi se koyo dum ndesan dun koyo ha ani ni o fay an lunta ya fa ko na ite mallo la wala ndesan bu ka do donc bari ndewul dol fa bente bulu milliard nako bi wol mu dindi wol lel ba hanni si se fa ni ya fa ko da ko ne ta do ndesan lati malo fo si se koyo lo fo si se dun no fo si se yer wala ndesan donc wo be em ka dum wallahi donc adalilo molet bi kay tandi dron jannin kuru kan fu gambe kala mannin kol lan natili jima fon dalila dan tambala kirina kele bulo janni ba kala sumanguru na la batu fal ye nyinne muta ye sumanguru dokoma kili ka fo mi e mandembori yo le wilindi pour ata hod wala bi mortanti pour ata su nyino la jeto su wili kele nga nyanta wala nyinina aya aye kenken pour ye sambano mandi ko min satina mandin kol se seleno suwal kayela e keloke ini sumanguru se keloke kirina mandembori la na wala kata hod su sangola abese la nan tumo minna jolof le fara jolof banko a wala fara yo jolof banko kabra o fara tumo minna e jolofi mansa min bijeto dol ka folo ko jajan jay fangolo dol ba fula adingol o dula man ko fa aman ko ya ol ya muta tumo minna o suol muta e be bu sibulu cew o tumo kabri ke nyininka ete mo munete parce que atumo mandim borinyo ka suo borondi nyami ay surual nyafale foye nyininka e kaye ete mo munete atela miroto ay min jitandila e kanna sorla e min faye ay tandila ko ntel nga suwonole sose anye sose donc del nga suwonole nga suwolonne nga nole o sose wala tutebo mannin kol sose tonya afana ala funto sural dakono wala wala sabu sunolal suburonila nolal tarikol to nga mil tarajeto kollel foye woto kabriyo suwol mutaw mandim bori bulu anim sudanta on mil seta wo man kun sunyata kon bare kelo nyin wodun te bayla wala yatinna yo fere tafu kabri bulo la to fere ka ni suma wuru tata beng kelo ke o kelo ke tatu men kelo diatela ina rasi fo ya jube mandim be sino la kaw min kan wala kata kuru kan fugante ni diate lo min nan si emission do keno aha ye bandi wala tumo minna so nyata nata na fo tramagan trawara akaya ko kenno miyente la suwol busin ndoko mabulu tawo no mana ayo dalilo foye mu yatinna ntella o su wili kilungora teo bondi wol bulu fo abinantel dundo la cour kono mi yalo ne kon tem fam bondi la no ala mantu kon donc ya fundande wala nya tramagan la natili ji asabuta wala folola annata jolof le foloka kabarani o jolofi masa benta tumo minna min kala kanati ala suwole kam kabu woto ikoy bita banku nyino la yo banku nyino yo le takki dol ba fole lo kay dingol mil soto ani minu lias musol mil fututa nyoy jang e wol tumo wol sura musol wol konton mu joblete yo tumo la dingunu akabo balal adun wodun ni mingo menne afoy ko wala be kere wala mtonyate katum tel misil makunda momo nin ala ya niyo minjiyo doya na be lari ni be sallama ka fo nakari min be lari nan tente musu kari dingu mu ga fo ke kari dingu ka fo musu kari dingu min be larinte yaw jede woto dingu mu bale tat woto dingul ni min mu tira magan dingol ti wolke ba nyol lel kontonta te kele jawara na bitala ani musu bugata woto ay musol soto dani aka dingul to wollel to dingul nin dum ibe lonno la nyaadile fo e lom barin kun dankol lel kon atata wala nyama fo kabu ay minul soto jeto manel ni sanel wol dum wulunal ni be mu manel le ni sanel le wala atna ka ko tura magande lahi le sa bon mbe futala wod la fanan ha inshallah wodo don ka jube ko kabri boto woto e mannin natna si kaw min kan munafi on nyantale ay ke fenti mi yalon ne ko an nyanta koylam mannin kol damma temal
muna son fe on be soto no la nyaadi ka dun janni be futala o tiloma fo be kurukangu fugan talaro kala manninkol kole ko minul lafta kam muna fe on ko tamande il faut que kambe on kat o kambe on nyimbe keno la nyaadi le faut que ye talaro le ke ya jube minul yalo ne ko wollel bitala senola woleta senola minul yalo wollel bitala firola woleta firola minul yalo ne ko wollel bitala sanu singola eta sanu singola mil yalo ne ko wollel nyanta kuluro kala ka karandiro ke woleta karandiro bara kumo nyin a burjum mu mela betata kanya nyindala sunyata ba wolla tuma mina ba fola manin ko le ko minu ba fe ka seneke wolu ka seneke minu be jago ke wolu ka jago ke woto ni aje wo be kala jannin imbe futala o temboto e jannin fana mannim be fanula nan tenten fa ke ampirote ayatara deja mannin ko dol mil wilta jeto kata ban kunyinola senola karola woltata si joli ba ma fawla o joli ba e ka fole le fleuve Niger ani Sénégal ba ite kilinde ani Falémé ba te kilinde minul tara joli ba ma fawla wol nata na ji fo ifudada dinkiral dolto milial ne ko ye mano tara wulo kono yo mano min tara wulo kono inata na o mano le tika ya kati ya jaye turo boala ya folo ka sene e bo mano sen la to min na woni sante masanji wili lulu anin fe parce que tout mola e ka fole 2500 avant notre ère donc sanni keme lulu kabrim mannin kol jita nan tili jija dol farsitale wol tata si joli ba ma fa ni dol mil be siri millier ngana bankolo wol tarta siri jetole bar sanni keme lulu mil farsita jeto tata wol tata si joli ba banko ma fa wol lele mani wulende o bondi nyamo kono kake balu fe o mani wulende woni ko babol ka fole Oriza Glaberina 2500 janni annabila Isa be bankela manninkol yo tombo nyamo kono ka ke domo femoti Allah oto manninkol le folo yo bon ndeysaan nyamo kono ka ke balu femoti sanji wili fula sanji kemelulu janni annabila Isa be bankela na mani wulende on bonni nyamo kono ka ke balu femoti lahi abe kala wato minna akata joli baba ma faol donc autour du fleuve Niger. Donc a yitanni ko ku meri mballo wallahi yo bitun kurkan fugan natana nyi min natina janni o kurkan fugan bi mune mandinkol ni arabol dunyon kono fod ni dol ba fola e ka foko mandinkol bota arabol le bala o mo kuma ken samolt hani desat sinyo ya soto tale katu mune dun sutian ni nyonna mandinko manke arabot sinyo ya bijele ya lon ko ko mandinko li ko e botanan tiriji kulun nyume babala sate bijete ka fo mi e korotume bi ni ajube kartum arabol damal be sirinjet wolle siata bi mos oto arabol botana wo fanka so ma fandol la ka mi océan indien ka migre nan julayala idun te kanjet oto nin julobe ya isiata jeto buita jeto hani sulal ni siate ya janto ni meke kundula dol bijoto ni ya samba nyama de futu kendo la e basutolal bar nin futu kendo fananti jeto tumo mina doro e be dingulangol dol jalale il faut la mol ko e balon na la ko dongol botan dula min to manke te fo n'est-ce pas bon pour ngana dunga détail ko no katum voilà comme to nyati ko dol bijoto don fo nga fano muram fanka woto donc ni a jube i sita nyami njeto nyami nyoyatale to nyala barko ka fo ko mbotetelle bala wa womu kuma ken sangolet wallahi ndesan katum même fayele janni arabol binala kilim fulan nyan kabin nata siu ngana banko kan wala nambe kuma folay janto mi yalla nako tumando bato dolbe yam fulam male barinta be firinna an kumo dol bijeto la koto bala la adum vraiment nim faano be tiri mol kan kakara bondi ka parce que man nin ko nka fole na ngasin don kilo kono nin ke ba no kunta hombo ni hombo jani a seta no kunta bara kana bara jani n'est-ce pas kabrin sita ngana banko ka nga satel lello ni amon ko nga satel lello man nin kol wo satel lol luntawol kabonan ne arab banko kan ni la nyonkomel anin suwol ibe firola ikatambi o ngana banko leka
min nata ke wagaduti bari mansa kel ye fan sansanne ye fan sansan nyami ye sate sabale lo mi yalo ne ko sate kumallum abe to killing kumbi yalo ni amoy jama histoire kono kumbi salele to bota alors que mansa kelbe sirin banko sate min kan wonin kumbi sale tema kilomètre tan nani le bije wo sate ka fo jele kumbi dali te mansa ka dalile bisa oto donc nim mansa be sira ka dalile donc o mansa dali o kumbi dali jelom capital ot dum tubabol nata nyinde itande ko capital o mu kumbi salel ti katum firo be ka kewoleto commerce o julaya bebe o kumbi salele luntan le la sate mo je bar luntan ka jati sotole fir dula bebe wolto nim mansa kel mol min be o sate to ila sora fengo fendine sanna ibitala sanna o kumbi salele yenati kumbi dali bari kumbi ju fanam bijele nte jam fala jede ite jam fala jede ani malla fi em puka falo la nim funti tajal mo fal be dan nawolto wallahi ganna ko momoy kumbi juuf nim kumbi dali tema kilomètre tan nani lo kumbi dali nin kumbi dali nin kumbi sale tema kilomètre tan nani lo kumbi sale nin kumbi juuf tema kilomètre tan nani lo wolo ñin ton kon sabolti dalila jumale atinna ye luntal bondi faye anin o minul be kumbi juuf dalila jumale atinna tabulo le be kumbi dali ni ya kosi luntan ma nyanna kuma kan mayla yo o mo qualité le fana membe sirin kumbi juuf wol man nyanna akuma kan mayla nta fole mo qualité juma ñol lon dan na jeel yam ndesan nim fundita sina o inshallah ka fila lon wallahi kaso kar ñim banko ka na mama ndrasi wallahi kana ko mom nka muy baake oto donc o tabulo ñim mol manyan o mo qualité manyan na mo lon ta manyan na mo o mo qualité manyan na o dalilo liatina ye jam fata ñonna ngamara kilomètre tan nani ni tabulo sen oto mota moy la wolom dalilo di oto ngana banko wagadu banko empire du Ghana ala capitale o tomu kumbi dalilete amanke kumbi salete ya moy de foro anin mo Kenya dol bijeto anol te sino la nyonka ate nyum foro kilo mi alon ne kabe mansayala ku mi alon ne ko kunu ayela banko nyin falindile siol Kenya to ay je falindile nyin dol wilta foy nata e sida du lamento luntan le be jam fandile fanal ko dol bi jakane so ye dalilo je de oto nimmil kon nin arabol dentale si dentale bari mbota arabol le bala manda ko ma kense mo ndesan mamboy bala wallahi ndelo fata fi on lete ala mu fata ko qu'est-ce qui sont fanna fana ni diamol fana mu yalon ko on kaje abe saferi ne sa ni tembo parce que nga qu'est-ce qui roje dula ta saferi nje kay tandi ka foko bi Amerique man nin ko le fulo je itandi janni tubabol be je jela mona sonta jelal ba ouais in sonta wala le ne ajen sonta la katum miya abuko safe ivan 27 ma j'étais là avant Christophe Colomb ay mi yitande o koytale fer katum joran ollom ye minul tara o tumo Rio de Janeiro ma fon la atendala bakan kungola o joran nane mantara enjangol bulu amantara sido kotem bulu jeto parce que enjangol lel folo sitaje o joran a siatale bari joran do bi jeto mi yalon ne ko bi hanni tata nyin Gambia janto ibatar la jeto itata nyomi janto ibatar la jeto wo nyomin kol man nin kol nyomin kol ila nyin fayol nin kulum fayol nda fala kulum fayol nyaani mba fala kulum fayol pour mo sa karam da fayol mu kulum le mais kulum balom o kulum banin o fayo ni yalo wo bato malom wollel tata man sa bakari wole be nun kuloka ikanna ko mom ka moy baake wala nata kabra dindim maka sibo nyinda malla ko mune be fankaso e jana ma fawol o kumpo balal fo ala ya sinditu momina siranka ayala mol cikaye kensung inata nyin Gambia ma fawol la ka faol dada nyomin ko le faol dada e ka bula bakono e fengol be dundi jeto ay mo folol menki wol tata iman seyna ay fula nyawol ki wol tata iman seyna sabanya fawna la mol bulet
itata man seyna bari fayol ni mil telenta bakono pampajo la karola walla ni fewol mil benta jeto mo malo bayol lel sambakate fay bakan kungola Rio de Janeiro mim Amérique du Sud bi Brésil yo jorangol tarawol lel kono ya juubetu mo min ya karan ye datol kala nil wati jumalol futata janto wati jumalol dadate wati jumale futata janto fo ya cika ina tana juubero ke yindiro ke duniya mo melabe kono aman o fayol ni faydo mamulu nyin duniya kono na manke nyomo en la fayol oto allonta wala nyama ko mandinkol man sabakari de tonya a wiltale ay badatile ay fankaso datile e ben donc tumando bata man sena e bari ila jorangol dol futatale wol futata e mole nyimmuta ko e sita jeto le katum ni atra fayo dammalom yollel tarajeto bari joran dol tarajeto le milialon ne ko e tabir lan fengol lon fendol ko tan bijeto yol fanan tarajeto le a yitatal donc ko mol futata jele e sita jele e man namuruna o dalilo yatinna e mol ko bi ñinindir la leñi yitandi ko tonya la man kollel foloye Amérique e long danning fata koy tubabol be bola tubab juumi mu Europe ti kata Christophe Colomb ñol mi yalon ne ko c'est un catalan dan nabitala kata Amérique découvrir ka fo ko ntel Amérique découvrir man kollel foloye delo ya moy de wallahi o donc wo o mu kulete mi yalon ne ko ni min lafta jube la e bajelal ne pate jagne fanana livrota ha Massa Bakary de donc ibatar la ko nale au fana donc à la fin ko article pardon ibajele le ko tonya ya safele o wati sotata nu janto fanyi Sénégal janto la ta cité dol créer la janto e ka fo mi cité Bakary de donc o fana o jamano la ngamera o mobe o kalamutale donc o mo kullete milliard ko sototale donc man ko le kubal